टोल प्लाजा पर एक कार्यकर्ता द्वारा तृणमूल सांसद सुनील मंडल की कार को रोकने की तस्वीर पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सांसद गुरुवार को मंगलकोट में एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। दोपहर के समय जैसे ही सांसद की कार पालसेट टोल प्लाजा पर पहुंचे, ड्यूटी पर तैनात एक टोल अधिकारी ने सांसद की कार को रोक लिया। सांसद सुनील मंडल को गाड़ी से उतरकर कार्यकर्ता की ओर बढ़ते देखा गया। फुटेज टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जल्द ही यह विभिन्न सोशल मीडिया पर भी फैल गई। हालांकि न्यूज डिजिटल उस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। हालांकि टोल प्लाजा कर्मी द्वारा सांसद के साथ मारपीट करने के बाद विभिन्न हलकों ने इसकी निंदा की है। उनके साथ ऐसी घटना नहीं घटी। उन्होंने बार बार टोल प्लाजा कर्मी को अपना गोताखोर बुलाने के बावजूद भी सांसद को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसीलिए उसने गुस्से में आकर ऐसा कर दिया। हालांकि सांसद का यह तर्क कितना प्रासंगिक है, क्या कानून को हाथ में लिया जा सकता है, और यह सवाल अब विभिन्न हालकों में उठाया जा रहा है। কালকে খুবই দুঃখজনক। আমার কালকে একটা জরুরি মিটিং ছিল, সেখানে আমার জেলার সমস্ত মানে এমএলএ, ডিএম, এসপি সব একটা হসপিটাল ওপেনিং ছিল। আমি দিল্লি থেকে ফিরছিলাম এবং দিল্লি থেকে ফেরার পথে আমার গাড়িটাকে আটকে দেওয়া হয় টোল প্লাজায়, যেটা 15 বছরে হয়নি, সেটা এই গতকাল হয়েছে। এবং আমার সিকিউরিটি ওকে বারবার বলেছে যে তোদের এমপি, লোকাল এমপি, কিন্তু ও লেখাপড়া জানে না, সে বারবার ওর কাছে পয়সা চাইছে এবং এই ধরনের। তারপর আমি নিজে সিকিউরিটিকে, কারণ ওরা চাকরি করে, আমি সিকিউরিটিকে বললাম, না তুই কিছু বলতে যাস না, আমি যাচ্ছি। তখন আমি গিয়ে বললাম, আরে তুই আমাকে চিনতে পারছিস না, তুই আমাকে চিনতে পারছিস না, হ্যাঁ? তখন আমি ওকে একটু ধাক্কা দিয়েছি, মানে এটা কি করছিস তোরা এই ধরনের। আমাকে লোকাল, আর ছেলেটা আমাকে ভালো করে চেনে, আমি ওখানকার, ওইটা আমার এলাকা। এটাই দুঃখ মানে জনক। কিন্তু ও খারাপ ব্যবহার করেছে বলে আমার খারাপ ব্যবহার করাটা ঠিক হয়নি, এটাতে আমি দুঃখিত এবং মর্মাহত। একজন অশিক্ষিত, সে আমার গাড়ির লেখা বুঝে না, পড়া বুঝে না, সে করেছে সে, এবং ওদের ওখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করাটাও ওদের ঠিক হয়নি। ওই ধরনের ছেলেকে রাখাও ঠিক। ওরা এসে তারপর ম্যানেজমেন্ট এসে সবাই দুঃখ স্বীকার করেছে, সবাই আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে যে স্যার আমরা সবাই ক্ষমা চেয়েছি। ক্ষমা চেয়ে তারপরে এই ধরনের ভিডিও ভাইরাল করা, এটা আমার মনে হয় না ম্যানেজমেন্টের ঠিক হয়েছে। এবং এটা আমি, আমার কাছে তাহলে ক্ষমা না চাইতে ওরা আমাকে প্রতিবাদ করতে পারতো যে স্যার আপনার এটা ঠিক হয়নি। সবাই এসে আমার কাছে ক্ষমা চাইলো, সবাই এসে অনুতপ্ত হলো, আর পর আবার সেটাকে ভিডিও ভাইরাল করলো। এবং ভিডিও ভাইরালটাও কিন্তু যেটা তো তাড়াহুড়ো আছে অত নয়, আমি ধীরে ধীরেই গেছি এবং ধীরে ধীরে গিয়ে ওকে গায়ে ইয়ে করবে যে নিজে সরে গেছে, যেটা ও লাভ দিয়ে সরে যাচ্ছে, এটা এই ধরনের ঘটনা নয়। এটা নিয়ে কি আপনি উচ্চতম কর্তৃপক্ষকে জানাবেন? পরে কি করব সেটা আমি বুঝবো। আমিও এনএইচ ট্যুর এখানেও দায়িত্বে আমি আছি এবং আমি যেখানে যা করার অবশ্যই করব। এবং ম্যানেজমেন্ট কি করে এই ধরনের ছেলেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়, ই করে, সেটা পরে দেখা যাবে, সেটা আমি এখনই কিছু টিভিতে বলছি না। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस, मॉल्स, अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। बारावनी प्रखंड के कापसीटा के समीप दुर्गापुर डिवीजन के आसनसोल रेंज के गौरांडी सीरा सातली बीट कार्यालय से सटे वन क्षेत्र में बीते गुरुवार की रात के अंधेरे में सैकड़ों कीमती पेड़ों को काट दिया गया। बताया जा रहा है कि शगुन एवं साल के सैकड़ों पेड़ों को काट दिया गया। सभी पेड़ों को ले जाने की दृष्टि से नहीं बल्कि नष्ट करने के उद्देश्य से काटा गया है। रात के अंधेरे में पेड़ों को मशीनों द्वारा काट दिया गया। वहीं घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। पेड़ों की कटाई स्थल से सटे वन विभाग कार्यालय में उपस्थित वन अधिकारियों को बेखबर कैसे रहे। पुलिस जहां लगातार क्षेत्र में गश्ती की बात जोड़ देती है, वैसे में क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कैसे की गई है,
क्या वन कर्मी भी घटना में शामिल है? वहीं जहां राज्य भर में वन महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां पौधों को वितरण किया जा रहा है, पौधों को लगाकर वन संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता की जा रही है, वहीं इसके विपरीत सीरी सातली बिट कार्यालय एवं कर्मचारी आवास के समीप इतने बड़े पैमाने पर वनों को उजाड़ दिया गया। वहीं मामले में जांच के नाम पर वन अधिकारी सवालों से बचते चल रहे हैं। मामले में जब दुर्गापुर डिवीजन के डीएफओ बुद्धदेव मंडल से सवाल किया गया तो उन्होंने पेड़ों की कटाई से ज्यादा भूमि किसकी है इस पर जोर दिया। आखिर यह जवाबदेही किसकी है इस पर वह बचते रहे। हालांकि उन्होंने बताया कि पेड़ों की कटाई को लेकर बाराबनी थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। बता दें कि घटना गुरुवार रात की है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अत्याधुनिक मशीनों द्वारा सरी सातली बीट कार्यालय से सटे वन क्षेत्र में रात के अंधेरे में सैकड़ों बहुमूल्य पेड़ों को काट दिया गया। घटना के बाद जांच के लिए वन विभाग द्वारा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। पुलिस और वन विभाग घटना की जांच में जुट गई है। ঠিক আছে, আমার কিছু বলার নেই, আগে সার্ভে হোক। কি দেখলেন আপনি স্যার? আপনারা যেটা দেখলেন সেটা গাছ কেটে পড়েছে, কত গাছ হবে? ওটা আমি গুনিনি, ওটা বলতে পারছি না। তো কারা মনে হচ্ছে এরকম ঘটনা ঘটলো সরকারি অফিসের মধ্যে? আমার কি সরকারি অফিসের বাইরে? এটা বিট অফিসের ক্যাম্পাস নয়? না, ক্যাম্পাস নয় বিট অফিসের? তো এটা কার দায়িত্বে, এটা দেখার দায়িত্ব কার? সেটা জমিটা দেখা যাক, আগে সার্ভে করে কাজ। তার মানে এই মুহূর্তে তো কিছু একটা আপনি দেখলেন বা তদন্ত করবেন কিছু বিষয়, আমরা থানায় এফআইআর করেছেন, মানে কারোর এগেনস্টে না আননোন? ওটা আননোন করা হচ্ছে, এখন আর আসামি। ঠিক আছে, রাখ। আচ্ছা, কিভাবে কাটা হলো এবং কি করছেন আপনারা এখন? আমরা এগুলা অফিস থেকে আমাদের পরিষ্কার করতে বলেছি। কোন অফিস থেকে? প্রেস অফিস থেকে, সোসাতলি বিট। আচ্ছা, ও, বিট অফিস থেকে বলেছেন আপনাদেরকে? না না, এখন বলেছে তো আপনাকে যে গাছগুলো কি কাটা অবস্থাতেই ছিল? হ্যাঁ, কাটা অবস্থাতে। কাটা অবস্থায় ছিল। এখন আপনারা কি করছেন সেই কাটা গাছগুলো? কাটা গাছগুলো পরিষ্কার করছি, গুছিয়ে রাখছি। গুছিয়ে রাখছেন? সেটা অফিস থেকে বলা হয়েছে? হ্যাঁ। কি নাম হলো আপনার? আমার নাম এটা ফরেস্ট থেকে ঝোড়া হয়েছে। মানে কি আগে থেকে কাটা ছিল? হ্যাঁ। কে বলেছে আপনাদেরকে কাটতে? বিটবাবু। কি বলেন বিটবাবু? কাটে জমা করা কোথায় জমা করতে জানা? অফিস। এরা এই গাছগুলা কারা কেটেছে? তা জানি তো কাটছে আমাদের নাকি কাকা বলি। কি নাম হলো আপনার? আমার নাম নরেশ। बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान किए जाते हैं, जो कि स्वनिर्भर गोष्ठी की महिलाएं यह यूनिफॉर्म बनाया करती हैं। आसनसोल नगर निगम की तरफ से स्वनिर्भर गोष्ठी की महिलाओं द्वारा यूनिफॉर्म बनवाए जाते हैं। इसे लेकर रानीगंज की शोशी गोड़िया पब्लिक लाइब्रेरी में एक बैठक हुई। इस बैठक में NULM विभाग की MMIC इंद्राणी मिश्रा, स्वास्थ्य विभाग के MMIC दिव्येंद्र भगत, बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, रानीगंज बोरो के असिस्टेंट इंजीनियर कौशिक सेन गुप्ता सहित तमाम अधिकारीगण उपस्थित रहे। यहाँ पर रानीगंज क्षेत्र की 16 स्वनिर्भर गोष्ठी की महिलाएं उपस्थित थी। इस विषय पर इंद्राणी मिश्रा ने बताया कि आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के दिशा निर्देश पर यह कार्यक्रम हो रहा है, इसीलिए आज यह विशेष बैठक भी हुई। রানীগঞ্জ থেকে আমরা সেরকম কোনো ডিমান্ড পাইনি, তাই জন্যই আজকে এখানে আসা। ডিএম অফিস থেকে বারবার আমাদের ম্যানেজারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যে টাকাটা দিয়ে দিন। মানে আমাদের সরকার, মুখ্যমন্ত্রী চাইছে আপনাদেরকে পয়সা দিতে, কারুর গাফিলতির জন্য এটা আটকে আছে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে कि हर साल नया नया गोष्ठी हो रहा है फॉर्मेशन, हर किसी को काम मिले, हम लोग का मकसद यही है। এরিয়া লেভেল ফেডারেশন তৈরি হয়ে গেলে আমরা রানীগঞ্জে একটা সিটি লেভেল ফেডারেশন তৈরি করব, যাতে আমাদের গভর্নমেন্ট যে কাজগুলো সেগুলো আরও ভালোভাবে ত্বরান্বিত হয় এবং আরও কাজগুলো আমরা অনেক বেশি কাজ পাই। যেমন চেয়ারম্যান স্যার, এবং এরকম সুযোগ আমরা হয়তো মানে সব প্রতিদিন তো পাবো না। চেয়ারম্যান স্যার রয়েছেন এবং MMIC স্যার রয়েছেন, আমাদের ডিপার্টমেন্টাল MMIC স্যার রয়েছেন। তো সেখানে যাতে 23-24 সালে আমরা কাজগুলোকে আরও ভালোভাবে করতে পারি। যেহেতু এখানে একটা সিটি লেভেল ফেডারেশন তৈরি হলে আমাদের লাভ কী হবে না, সিটি লেভেল ফেডারেশন তৈরি হলে গভর্নমেন্ট থেকে আমরা 1 লক্ষ টাকার একটা ফান্ড স্যার পাবো ওই সিটি লেভেল ফেডারেশন।
আমাদের আজ এই মঞ্চে যারা এখানে আছে, আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে আমাদের এমএমআইসি এনইউএলএম থেকে শুরু করে আমাদের বড় চেয়ারপারসন থেকে শুরু করে আমাদের এনইউএলএম ডিপার্টমেন্টের পদাধিকারীগণ সবাই আমরা আছি এখানে। দেখুন, এটা হচ্ছে এনইউএলএম মানে হলো ন্যাশনাল আরবান লাইভলিহুড মিশন। তার মানে বাংলাতে তার মানে হলো যে ন্যাশনাল লাইভলিহুড মিশন स्वनिर्भर बोले जो बात आज हमारा MIC देवेंद्र भगत जी जो बोले पुष्टि के बारे माने झूठ होना, मजबूती लाना, लेकिन यहाँ पुष्टि का तफरका हो रहा, टूट रहा है। पुष्टि का माने आप लोग नहीं समझ रहे कि पुष्टि कर रहे हैं, आप लोग एकजुट होइएगा, लेकिन यहाँ बिखर रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा हो रहे हैं। आप लोग को एक होकर काम करना और अपना पैरों में खड़ा होना। ये जो पैसा आ रहा है सिलाई का और भी बहुत तरह का स्कीम है इसमें कि आप लोग अपने पैरों में खड़ा होइए, अपना हुनर को साबित करिए, दिखाइए सबको कि हम लोग करने मदद से पीछे नहीं हैं, हम लोग भी कमा सकते हैं, हम लोग अपना बाल बच्चा को पोस सकते हैं, कमा कर जगह जमीन जो भी है अपना अखराजात हम लोग कर सकते हैं। इसका আজকে রানীগঞ্জের ষষ্ঠী গোষ্ঠী পাবলিক লাইব্রেরিতে কি বিষয়ে আলোচনা? স্বয়ম্বর গোষ্ঠীর মহিলাদেরকে আরও উন্নত করার জন্য এবং তাদেরকে আরও নিজের পায়ে দাঁড়াবার যে সুযোগ করে দেওয়া, আর তার জন্য আমরা মিটিং করেছি সব এলএফকে নিয়ে এবং গোষ্ঠীর প্রত্যেককে নিয়ে। আর এরপরে দাদারা যে আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে আজকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য এত ঋণ এত কাজ করছেন, আর সেইটা বিষয়ে আমাদের পর্যালোচনা করার জন্যই আজকে মিটিং। আমাদের মধ্যে আমাদের এনইউএলএম সেলের আমাদের এমএমআইসি ইন্দ্রাণী মিশ্র আছে, এখানে আমাদের বড় চেয়ারপারসন সহ এখানে আমাদের এনইউএলএম ডিপার্টমেন্টের যারা পদাধিকারীগণ তারা আছে, এখানকার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সহ সবাই আমরা। রানীগঞ্জের ষষ্ঠী গড়িয়াস্তির পাবলিক লাইব্রেরিতে স্বয়ম্বর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে বিশেষ কী বৈঠক ছিল? দেখুন, আমাদের স্কুল ড্রেসের কাজ তো শুরু হয়েছে, আপনারা দেখে থাকবেন। 2-3 দিন আগে মেয়র সাহেব আসানসোল পৌর নিগমের অন্তর্গত যে 483টি স্কুল আছে প্রত্যেকটা স্কুলে স্কুল ড্রেস ডিস্ট্রিবিউশনের কাজের অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন। তারই একটা ফলো আপ হিসাবে আমাদের আজকে রানীগঞ্জে এই কাজ শুরু হলো গোষ্ঠী দিদিদের সাথে। আগামী সেশনে 2023-এ কীভাবে স্কুল ড্রেসের কাজ যে দিদিরা করেছেন সেগুলো কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা যায়, কবে থেকে শুরু হবে সেই ব্যাপারে আলোচনা হলো। আমরা বড় চেয়ারম্যান সাহেবকে বলে গেলাম যে উনি খুব শীঘ্রই স্কুল ড্রেস ডিস্ট্রিবিউশনের কাজ রানীগঞ্জ অঞ্চলে শুরু করবেন। না, আপনার নাম এবং কোন? ইন্দ্রাণী মিশ্র, এমএমআইসি, আসানসোল কর্পোরেশন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कनसोड़िया क्षेत्रीय कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आज एक विशिष्ट कार्यशाला संपन्न हुई। उल्लेखनीय है कि खदानों में स्टोइंग के लिए बालू की जगह बॉटम ऐश की उपयोगिता को केंद्र में रखकर IIT की ओर से एक साइंटिफिक स्टडी की गई थी। इस स्टडी से संबंधित एक प्रस्तुति खान सुरक्षा महानिदेशालय व कनसोड़िया क्षेत्रीय प्रबंधन के अधिकारियों के समक्ष रखने के उद्देश्य से आज की यह कार्यशाला आयोजित हुई। इस विशिष्ट कार्यशाला में खान सुरक्षा महानिदेशालय क्षेत्र 2 के निदेशक विनोद रजक, उप निदेशक रमेश वालेकर व उप निदेशक रौनक मंडल की विशिष्ट मौजूदगी रही। कार्यशाला में IIT की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता मिश्रा ने सभी के समक्ष पावर पॉइंट प्रस्तुति देकर इसकी उपयोगिता को विस्तार से स्पष्ट किया। कार्यशाला में उपस्थित सभी का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय महाप्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि कोलियरी में स्टोइंग के लिए बॉटम ऐश की उपयोगिता पर साइंटिफिक स्टडी की गई है और विस्तृत प्रस्तुति हेतु हमारे बीच इतने गुणी जन का आगमन है जो कनसोड़िया क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। कार्यशाला के दौरान क्षेत्रीय महाप्रबंधक के साथ अपर महाप्रबंधक, सभी खान समूह के अभिकर्ता, खान प्रबंधक, सुरक्षा अधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। It's a slow process. It has become a slow process. So now there is a huge demand of this
like sand, and the supply is very less. So now it's as we say, survival of the fittest, and we have to always try to find the alternative to sand. So as has been identified by the agency and also EGMS, if bottom ash can be relevant for our stowing purpose, that is generated as a waste from the thermal power plants when we burn the pulverized coal, so we get bottom ash, and how that can be used as a backfill or stowing material. Now, first we started with the physical characteristics to see how much it is matching with the sand. So, we got the specific gravity of bottom ash. जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स। ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स, अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। कल अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ आसनसोल डिवीजन के आह्वान पर आसनसोल प्रधान डाकघर में एक विशाल गेट मीटिंग आयोजित की गई। इस गेट मीटिंग में करीब 150 डाक कर्मचारी शामिल हुए और डाक कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन NFPE यानी अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप C की मान्यता रद्द करने का विरोध किया। इस गेट मीटिंग में कई महिला कर्मचारी और युवा पीढ़ी के कर्मचारी शामिल हुए। इस गेट मीटिंग से आगामी विभागीय सम्मेलन को सफल बनाना है आह्वान किया जाता है। इस बैठक में खाली पदों को भरने और सभी के लिए OPS लागू करने की मांग की गई। इस बैठक में आसनसोल डिवीजन पोस्टल कर्मचारी यूनियन के नेता स्वरूप घाटी, कंकेंदु सेन, सौमित्र चक्रवर्ती, गौतम मंडल, संजीव माझी, आशीष रॉय, वरुण मंडल ने संबोधित किया। लक्ष्य पूरा करने के नाम पर प्रशासन के दबाव के खिलाफ विभिन्न वक्ताओं ने हुंकार भरी और उपयुक्त बुनियादी ढांचा बनाने की मांग की गई। इस बैठक में उपस्थित अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप C प्रांतीय ने अपनी एक बात रखी। नेता शांतनु मुखर्जी। চক্রান্তের বিরুদ্ধে ডাক কর্মচারীরা লড়ছে লড়বে চক্রান্তের বিরুদ্ধে ডাক কর্মচারীরা লড়ছে লড়বে ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 এনএফপি জিন্দাবাদ 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 দুনিয়ার মধ্যে এনএফপি শেখায়। এনএফপি মানে চেতনা, এনএফপি মানে শানিত চেতনা, এনএফপি মানে রক্ত, এনএফপি মানে ঘাম, আদর্শ এবং গরিমা। এবং আশা করব আসানসোল ডিভিশনের সংগ্রামী এনএফপিয়ান তার ধারাবাহিক লড়াকু ধারাবাহিক ঐতিহ্য বজায় রাখবেন। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। GT রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60 ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস। অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। शुक्रवार को सिटी सेंटर में DSP भूमि रक्षा उच्छेद कमेटी की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया। जुलूस का नेतृत्व पूर्व विधायक व दुर्गापुर के तृणमूल नेता विश्वनाथ परियाल ने किया। इस अवसर पर स्थानीय लोग समेत तृणमूल नेता धर्मेंद्र यादव, रूपेश यादव, मानस रॉय, अन्य तृणमूल नेता मौजूद थे। जुलूस में पलाशडीहा व फरीदपुर क्षेत्र के निवासी शामिल हुए। जुलाई के पहले सप्ताह में दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री ने अपने कारखाने विस्तार के लिए जमीन पर बैठे अवैध कब्जाधारियों को खाली करने का नोटिस जारी किया और स्थानीय निवासियों ने उस नोटिस का विरोध किया। उन्होंने कई बार दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री के प्रशासनिक भवन को घेरा। हालांकि तृणमूल नेता विश्वनाथ परियाल ने DSP भूमि बेदखली निरोधक समिति बनाकर आंदोलन शुरू करना चाहते हैं। उनका दावा है कि वो DSP के विस्तार के खिलाफ नहीं है, लेकिन DSP अधिकारियों को स्थानीय लोगों को समुचित पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए, अन्यथा DSP को किसी भी हालत में बेदखल नहीं होने दिया जाएगा। विश्वनाथ परियाल ने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़े तो वो आग भी जलेगी, लेकिन अपनी मांगों का सम्मान करेंगे। इस दिन का जुलूस पलाशडीहा से शुरू होता है और उप विभागीय शासक कार्यालय तक जाता है।
তার আজকে খেসারত জিতেন তরিকে দিতে হচ্ছে পাপের প্রায়শ্চিত্ত। দুর্গাপুরকে ধ্বংস করার পিছনে যদি কেউ থাকে তার নাম জিতেন তোয়ারি। তিনি দুর্গাপুরকে ধ্বংস করেছেন, তৃণমূলের সংগঠনকে ধ্বংস করেছেন। তাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কুলটির রাজপথে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্য সভায় জনসভা থেকে তিনি বলেছেন, সব থেকে পশ্চিম বর্ধমান জেলার যদি কোনো বড় চোর থাকে, কয়লা চোর থাকে, তার নাম জিতেন তোয়ারি। সেই চোরদের মুখ থেকে হচ্ছে রামের কাহিনী, রামের ধর্ম কাহিনী শুনতে চাই না। এরা হচ্ছে মিথ্যে কথা বলছে। আরেকটা কথা তিনি বলেছেন যে 2021-এ আপনাকে নির্বাচনে হারানোর পিছনে প্রভাত চট্টোপাধ্যায় কলকাঠি নেড়েছিলেন, এই কথাও তিনি বলেছেন। জিতেন তোয়ারি সেই সময় তৃণমূল থেকে সদ্য বেরিয়েছে, তখন তিনি বলেননি কেন? আজকে তিনি কথাটা বলছেন কেন? তখন বলতে হতো যে আমাকে ফোন করছে, আমাকে ফোন করে হচ্ছে আপনাকে হারানোর পিছনে এই লোকের হাত আছে। তারা হারিয়েছে, কি করেছে, নির্বাচনে হার জিত থাকে, এটাই ডেমোক্রেসির নিয়ম। তো একবার হারবো একবার জিতবো, এটাই তো নিয়ম। তো সুতরাং হেরেছি, আবার মানুষের কাছে পৌঁছেছি, মানুষের দরবারে আছি, মানুষের সাথে আছি, মানুষের পাশে আছি। মানুষ আবার সংশোধন করবে, আগামী নির্বাচনে যদি মানুষ আবার আশীর্বাদ করে আবার ফিরে আসবে, এটাই তো গণতন্ত্রের নিয়ম। বলছি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলছে যে তারা এই যে মানুষের পাশে আছে, উচ্ছেদ হবে না, বলছে তৃণমূল নাটক করছে রাস্তায়। নাটক করছে তো বিজেপি, কারণ বিজেপির সাংসদ, নির্বাচিত সাংসদকে সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়া উচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত কে নিয়েছে? দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের মালিককে স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কার অধীনে? কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্বাচিত সাংসদকে সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়া, তাকে রাস্তায় নামতে হবে কেন? প্রতিবাদ করতে হবে কেন? তিনি ইস্পাত মন্ত্রকের সাথে কথা বলবেন, উচ্ছেদ বন্ধ হয়ে যাবে। আসলে 5 বছর ময়দানে ছিলেন না, মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, মানুষের সাথে ছিলেন না। তার ফলে সামনে লোকসভা নির্বাচন আসছে, নগর নিগম নির্বাচন আসছে, তাই হচ্ছে ঘোলা জলে মাছ ধরার জন্য আলুওয়ালিয়াজি এবং হচ্ছে বিধায়কজি নেমে পড়েছেন। থ্যাংক ইউ স্যার। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर सीपीएम सड़क पर उतरी। शुक्रवार की सुबह शाम कार्यकर्ताओं के समर्थकों ने सड़क जाम कर दिया और दुर्गापुर के विधान नगर में शहीद सुकुमार बनर्जी सारणी के तत्काल जीर्णोद्धार की मांग की। कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि दुर्गापुर के सड़कें अक्सर अनियंत्रित रहती है। 1 साल से नगर निगम का चुनाव नहीं होने से समुचित नागरिक सेवाएं बाधित हो रही है। नतीजतन दिन ब दिन दुर्गापुर के संभ्रांत इलाकों की सड़कें लगभग जर्जर स्थिति में है और बरसात के दौरान गड्ढों से गुजरना मुश्किल हो गया है। इसलिए सड़क के शीघ्र सुधार की मांग को लेकर वामपंथी कार्यकर्ताओं के समर्थकों ने इस दिन प्रदर्शन किया। এক হচ্ছে যে দুর্গাপুরে অবিলম্বে আমাদের পুরো ভোট করতে হবে এবং দুর্গাপুরে মানুষকে ভোট দিতে হবে, 1 নম্বর দাবি। 2 নম্বর দাবি, এই যে দেখছেন এত বড় রাস্তা, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী রাস্তা, এই রাস্তার অবস্থা কি? বাঁদিকে আইটি পার্ক, বাঁদিকে স্কুল, বাঁদিকে কলেজ, ডান দিকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, আবাসিক বাসস্থান, সেই জায়গার অবস্থা দেখুন কি অবস্থা। না এডিডিএ না ডিএমসি, কারোর কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। এই রাস্তাটা একবার হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের পর খালি হয়েছিল, তখন হচ্ছে নিখিল ব্যানার্জি চেয়ারম্যান ছিলেন, আর হচ্ছে আমাদের সাইদুল হক এমপি, তিনি হচ্ছে 35 লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন এমপি ফান্ড থেকে। তারপরে খালি পুজোর আগে তাপ্পি বসানো হয়, কন্ট্রাক্টর আর তৃণমূলের নেতারা টাকা খায়, আর পুজো শেষের আগে তাপ্পি উঠে যায়। আমরা বলছি এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবিলম্বে সংস্কার করতে হবে। দুর্গাপুরের এরকম প্রায় আমরা 250 থেকে 300 রাস্তার আমরা হচ্ছে যে চিহ্নিত করেছি, যে রাস্তাগুলো আর হচ্ছে চলার মতো অবস্থায় নেই, অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আসছে, দেখবেন যখন ছুটি হবে কি অবস্থা, অটো টোটো হচ্ছে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। তার জন্য আমাদের এই আন্দোলন। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे।